Hello everyone, jotonon lamsogan ketal vlog. Ambasani dom biryani garam ambasani dom biryani sai ne bedi besake thok tabung nai tu Kamu coba mana ika? iko dom biryani Wow. Basta lah sini tabu. Ini damang khan. Wow. Ruputu damang khan naik ya deh. Korang tu kah? Kos hapan lagi di. Pura tas ke salah sini je. A few moments later. Naiji senior ni thali kopi thali obatini tanaga engkhanai ketenggo haibano mono khagai toni asra munya abono khagai tona nango bufang saga toni gai tokrok sai siwa haini bagai bethai lok sukang video khaina rangna naitomoni bufruse borok rai pai pikha gai naiti tips tongko mona naitokhanai khak katini khai senior ni tor bai suka pura bai sungno brohna nei rakhakai hiyaro botong khokolongma amse kobang masabai nei phabu phalnai baksa tini khai dalok sanai dalok jakjat obo thai khabu thai genok nugui mankhana motha 10 taka abo miya kolam pura paitomani kaham kaham hingke tabuk bono sainai ang norok naitong tei kobang ma khaina haka already na bagai tei sikang riwoi haike saike harok kalaio haini bagai gang sai tongo sai bai norok bai manlaini dalok saina ka dak bono songnai genok naitongdi mosting khaina naitongo ang tabuk mosting khainani bagai moso sokna hakai ko naidi hingga moso sokai ang bono tabuk toknai hingke moso bo kaham kano khamri sokna nango iko nainai di ang moso bahai ke soka je nangma sungno rika ang oro tabuk hai ang moso toknai srap kaham ke toknai hingke ang tabuk moso tok tongo nog nugui mankhana tabuk hai ang oro onion dinai onion bo pura naitok ke helapjak oro ang ginger rok ri paijak do haibano phunukliya oro je nangmani rika ang onion bo hingke nog nugui mankhana tabuk bono toknai ang kahama ke nog naitongdi joyawi. Tabuk hai ang aro ari nai hingke bokhorok kaisa piti kaisa rina naitongo ang aro hingke abono mosting chanai mosting belai thukjago angkhe norok boda thokjak bai sa baidi angkhai thokjak sugo hingke ang aro busorok sai kaham ke ri tongo baksa ke buso gwnang rok haino riro hingke saphuru rogo kwchai duba haini bagai bono busorok saiye kaham ke riwoi tongo ribai maya ulo bono tabuk ang toknai hingke nog nugui mankhana ang tabuk bono kaham ke togui tongo.
Angke mosteng rokaike ang pias bisik nangjago haini bagui ang pias kwbangkhani rio. Pias hingke ang hamjago mosteng rogo bisike rina nangjago. Hingke pias bo bisik kepek riya baksa khe kepek ribayo hingke norok naidi ang bo haike khai. Naidi ani mosdeng ready wngkha hingke norok bo danogoi khwtwima monokha naidi angkhe khwtwi no monogoi ma tongkha hingke sini dalog o ayang monbai taka mai salai swnai ta ang dalog video khaina khe poksi tangsio haini bagui. 3 days later. Moida puri sanai tini nok tong bangkhana bono tak sapiknai sapikei puri sramnai norok nai tongo. Puri ni mui khe pura thaske sombai kha hingke norok nogoi bangkhana ito. Watui phai tongo hinui watui sek salai hinui khlailai tonglaimani watui phaipru rogo hingke puri rok kaisa khe thoksugo haini bagui tini khe puri khai salaina nai tongo chwng. Naidi mui bo pura thaske kotoboi tongkha mona swnai tongkha. Angkhe ruti sanai ang bisik puri rok hamjakya haini bagui ruti sana nai tongo angkhe ruti khlai narwkna nai tongo hingke norok nogoi mankhana ruti phano jat ruti ya mane thok kisa kisa rikhe amtwui khe thokjago ta hingke oro gi riyoui sapikjak hingke tebo thokjago. Baksa khe gi kwthwng rok riyada haike khe ang khaisai maya naidi naithok wngkha kwchak khe abo monmaya ulo ang mote kaisa khichonka khichona ekono mobo monkha hingke ang tabuk ready khe nahakha plate o chana bagui slice kisa khai nahamani hingke obo khe mui hingke tabuk chasnai ta chamani amswkhe thoka bazar ni sepan thogo niji nogo sramsamani hingke amswkhe thogo sailab kwrwi hingke norok bo bazar chamasai amo haike khaisari nogo chamani base tongo. Yang puri sram tongo to borok puri salainai hinui angkhe twsai paikha tophano bongni phunu gana hinui kisa video khai narwkmani borok puri srammani hingke naitong to norok joyawui. A few moments later. Taklai ni thaisimo kwtal mangge ani baitu bomani amkhe thaisimo bangki abo kwthwng no thogo mwkhwi khaisa khe common khai thokya. Thaisimo chamani amswkhe thoka taklai ni first time tabuk no kwtui kothok tongo pura norok bo taklai ni masa baikha nokle chaisa akaibaikha ang thaisimo dehe thokjago thaisimo banggi ni sai baksa khe thaisimo banggi rok chapho angkhe thaisimo banggi no khe aswk chana muchungya tophano kwthwng ongai thogo muiya rok bai chakhai muiya rok bai handali chakhai thogo common no khai thokya baksa khe chini rok bai chao je thokjaknai rok kha haike chao ta angkhe thaisimo no bisik thokjago. Hingke ani vlog oro no paisinai tini umsuk jora tui no sinai norok bai hingke thaisimo chasinai ang bo je pai play saknai tongnai rok no bwkhapai no hambai mari ani video no pai saknai tongma.